Udruženje Skupština stanara Kragujevački kućni savet, Zoran Jovanović i Dragan Šimšić, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala. Vi ste kao udruženje nedavno gradskom veću predali odluku o predlog odluke o kućnom redu. Odakle inicijativa da vaše udruženje napravi ovu odluku i da li smo mi do sada imali ovu odluku? Evo ovako, Udruženje Skupština stanara Kragujevački kućni savet je osnovno s ciljem da se na nivou grada Kragujevca udruže skupštine stanara iz te neke naše potrebe međusobne pomoći u odnosima sa lokalnom samoupravom, sa javnim preduzećima, sa drugim organizacijama i sredstvima javnog informisanja. U zadnjih 6 meseci održano je 2 inicijativna sastanka na kojima je prisustvovalo negdje između, da kažem, slobodna procena između 40 i 50 predsjednika skupština stanara koji su podržali ovu ideju i eto, posle tih nekoliko meseci sastančenja predloga kako bi to izgledalo, kako bi to moglo da se formira u gradu Kragujevcu, mi zvanično danas imamo Udruženje Skupština stanara pod nazivom Kragujevački kućni savet, koje će jednostavno te neke ciljeve i probleme koje skupštine stanara imaju u svom svakodnevnom funkcionisanju pokušati da objedini na jednom mestu i da svi mi, ajde da kažem, u jednom glasu govorimo o tim nekim našim problemima. A problemi pod gradom su, i sami znate, značajni, počeći od tih ravnih krova na zgradama koje to imaju, do triradnim fasadama koje prete da nekom padne na glavu, povrede, ne može doći do nekih drastičnih posledica, kanalizacijne vertikale, vodovodne. Znači, problemi su zaista veliki i negdje je dobro što se ova inicijativa rodila iz samih skupština stanara, da dođe do tog udruživanja. Ja moram da napomenem da ovo nije udruženje fizičkih lica, nego da je zvanično 5 skupština stanara u Kragujevcu podnelo zahtev za registraciju ovog udruženja i mi smo odlukama, pre svega na našim skupštinama stanara, odlučili da osnujemo ovo ovakvo udruženje. Što se tiče predloga odluke u kućnom redu, da, predato je, evo, Zoran će nešto malo više reći. Da, evo, gospodin Šimšić je spomenuo upravo da ste imali sastanke sa predstavnicima skupština stanara, da je tu prisustvovalo između 40 i 50 predsjednika skupština. Da li je to dovoljno? Koliko uopšte u Kragujevcu imamo zgrada koje imaju skupštine stanara i da li su negde ideje iste i problemi iste? Mi u Kragujevcu imamo oko 500 zgrada. Još uvijek ne znamo koliko postoji registrovanih skupština stanara. Postoji dosta koje nisu još uvijek registrovane, koje ne mogu da se registruju, sad ljudi jednostavno ne mogu da se dogovore oko nekih bitnih stvari ko će da bude, ko će da ih predstavlja, a u većini slučajeva neće niko da ih predstavlja. Zašto? Ne mogu jednostavno da se dogovore i pravi se jedna priča i nijedan čovjek neće da radi bez neke nadoknade. Uvijek postoji jedan ili 2 stanara koji se bune zbog nečega, zašto se radi to, zašto se ne radi ovo, kako možeš da radiš to, kako si uradi to. Sad najveći problem je što većina predsjednika skupština stanara ima jednu stvar koja je vrlo bitna. Svuda, u svakoj zgradi, svaki predsjednik skupština stanara mora da zna komu živi u zgradi. Ja sam natečavao na masu ljudi koji jednostavno kažu tamo žive neki studenti. Ne mogu da žive neki studenti, ti studenti moraju da imaju ime i prezime. Ti stanari u stanovima moraju da imaju ime i prezime. Ja pitam ko je vlasnik stana, kaže pa ne znam. Ali ti kao predsjednik skupština stanara moraš da znaš. Hoće li to ova odluka koju ste vi, predlog odluke koju ste predali gradskom veću, definisati i hoće li to morati da poštuju svi predsjednici skupštine stanara? U svakom slučaju da hoće, morat će da poštuju i sami stanari. Ako se prihvati pod ovim uslovima, znači sami stanari će morati da poštuju, a i svi predsjednici skupština stanara morat će da odrade takav neki posao da jednostavno imaju spisak stanara, što je najvažnije u cijeloj priči. Da znaju koliko ljudi živi u zgradi, ko su ti ljudi
i za ne daj Bože ako se nešto desi da znaju koga treba da obaveste, šta da rade i kako da rade. Ili ako se desi nešto, a nikog nema trenutno u tom stanu, predsednik skupštine stanara mora da zna broj telefona koji će da okrene i da pita gde si, daj mi ključ od stana, da vidimo, da uđemo, vrati se brzo, desilo se to i to. Upravo ovom odlukom ste išli do detalja. Sve ove probleme koje gospodin Jovanović sada naveo kao neki problemi koji mogu da ugroze i ostale stanare, ne samo tu jednu stambenu jedinicu ako dođe do kvara na instalacijama, prosto u ovoj odluci idete u detalje. I šta je to još što recimo, eto možemo sad i za gledalce da izdvojimo kao nešto što kada već pristanemo da živimo u zgradi, moramo da se ponašamo po nekim pravilima? Vidite ovako, Kragujevac nema odluku o kućnom redu. Ima nešto što je dostalo još iz 91. 2. godine, nemojte mi držati za reč, ali to je jednostavno neupotrebljivo i ne može da funkcioniše u sadašnjim uslovima. Mi kao udruženje nismo hteli da u dve rečenice pokrenemo inicijativu kod gradskog veća, ajte sad vi usvojite neki kućni red. Mi smo otišli korak dalje. Mi smo napravili predlog odluke o kućnom redu. Sve te neke stvari smo sagledali kako to funkcioniše u Beogradu, kako funkcioniše u Novom Sadu, u Nišu, u drugim gradovima u Srbiji. Dodali neke stvari koje su specifične za grad Kragujevac i sve to u 36 tačaka, odnosno 36 članova, stavili u predlog odluke o kućnom redu. Poslali smo to gradskom veću na razmatranje. Naravno, mislimo da je ovo dobar moment da se pokrene i javna rasprava o jednoj ovakvoj inicijativi, jer, pazite, život u zgradi nije nešto što je stvar pojedinca i ne može se prepustiti pojedincima da odluče na koji način će se ponašati u zgradi. Mora da postoji ta odluka o kućnom redu na nivou grada Kragujevca koja će jasno definisati pravila ponašanja u zgradi. Samim tim doći će do poboljšanja nekog komunalnog reda u zgradama, kao što grad Kragujevac insistira da taj komunalni red bude i na ulicama. Ovo je dobra prilika da se komunalni red postavi na jedan viši nivo i u samim zgradama gdje ljudi žive. Zoran je malo pomenuo da u Kragujevcu postoji preko 500 zgrada. Treba istaći podatak da nekoliko desetina hiljada ljudi živi u sistemu zajedničkog stanovanja. Pa sad vi vidite koji to mogu da budu problemi kada bi svako radio ko šta hoće. Dakle, da kažemo negde kućni red, to je obično ono kao vreme odmora od 3 do 5 i tu se negde završava naše znanje o kućnom redu. To je mnogo kompleksniji, da kažemo, problem. Šta sve još ulazi u kućni red? Kućni red, pored tog vremena odmora, znači našim predlogom u kućnom redu je definisan apsolutno svaki segment života od stanovanja u stambenim zgradama. Znači, ko je najvažniji u svakom trenutku, ti je najvažniji komšiluk. Zašto bilo šta da se desi? Dok ti dođu prijatelji ili rođaci, to može da bude mnogo kasno, ali komšiluk je taj koji mora da pomaže jedan drugom, tako da ljudi moraju, hteli ne hteli, moraju da se oslanjaju na svoje komšije. Znači, mi smo predvideli da za ovim kućnim redom, da recimo 3 do 5 bude obavezan mir, znači, kad ljudi dolaze, ne mora da znači da će to da se usvoji, ali neko vreme optimalno 3 do 5, od 10 sati uveče do 8 sati ujutru, ne bi isto trebalo da bude buke, mada u svakoj zgradi i svako od nas ima slavu i rođendan i normalno je da ljudi to proslavljaju. Napiše se na vratima, kod mene u zgradi tako napiše na vratima imam rođendan, slavim tad i niko ne dira tu osobu. To je jedan od važnijih segmenta da bi poštovao ostale stanare. Trudi se da izađeš njima u susret, da njima pokažeš šta imaš da ih poštuješ i da jednostavno sarađuješ sa njima. Šta je sa terasama? Terase zavisi da li su otvorene ili zatvorene, da li su ravne ili već, ako pričamo o krovnim terasama, sve terase moraju da budu zaključane, sva ulazna vrata moraju da budu zaključana. Jednostavno, mi moramo
da idemo naprijed, hteli ne hteli. Znači moramo da imamo interfon, moramo da imamo kamere na ulazu, moramo da znamo ko nam dolazi u zgrade. Znači terasa, lift, kućica, sve što treba da bude priključeno mora da bude zaključeno, ali to normalno nije vlasništvo predsjednika kućnog saveta, nego jednostavno svih stanara, ali mora da se zna šta ko radi. Jasno. Rekli ste 36 tačaka predloga odluke u kućnom redu. Ovde ovim predlogom ste predvideli i sankcije prosto ukoliko prođu gradsko veće i skupštinu grada. Mora da se zna red i onaj ko ne poštuje kućni red mora da snosi odgovornost i sankciju. Tako je. Predlog odluke u kućnom redu u svom završnom delu ima i taj kazneni deo, odnosno sankcije. Predvideli smo, odnosno, ajde da kažem, preuzeli smo jedan primer iz beogradskog i novosadskog kućnog reda. Cifre su od, ajde da kažem, te kaznene od 2.500 do 25.000 dinara za fizička lica. Komunalna inspekcija, komunalna policija su ti koji bi trebali da vrše nadzor nad primenom ove odluke. Kažem, od nas je došao predlog, otišao je gradskom veću, da li će to biti usvojeno, da li će biti korigovano, revidirano, to opet ne zavisi od nas. S naše strane bila ta dobra volja da mi sagledamo neke probleme koje imamo i da to nadležnima prepustimo na odlučivanje. Kažem, mislim da ne bi trebalo da bude problema, jer u gradu Kragujevcu postoje odluke o vodi, odluke o grejanju, pa samim tim nema razloga da ne postoji i odluka o kućnom redu. Ja bih ovdje istakao jednu, eto, pitali ste malo pre, sad sam se setio i te nekog našeg predloga koji smo stavili u odluku o kućnom redu, a to je ova učestala, svedoci smo na televiziji da se dešavaju nasilje u porodici, razni neki problemi unutar tih zatvorenih vrata jedne kuće. Našim predlogom odluke u kućnom redu stavili smo jednu, da kažemo, izašli smo u korak tom problemu koji postaje sve veći u Srbiji, a to je da predsjednik skupštine stanara, neću reći dužan, nego da ima neku moralnu obavezu da takve stvari sagleda, primeti, a ako treba i prijavi nadležnim organima. To je Kragujevački kućni red predvideo, odnosno naš predlog je to predvideo i to nema u drugim gradovima. Eto, to je jedna od stvari, ali samo želeo bih još da napomenem, svi koji su zainteresovani da pogledaju ovaj predlog odluke u kućnom redu koji smo mi poslali gradskom veću, mogu to naći na našem sajtu www.kragujevačkikućnisavet.com, a također naš rad mogu pratiti na Facebook grupi Kragujevački kućni savet, pa evo koristim ovu priliku da pozovem sve Kragujevčane, stanare, predsjednike skupština stanara da prate naš rad na našem sajtu u Facebook grupi, a također tamo su naši brojevi telefona, moj Zoranov, pa za sva pitanja, sve probleme koje imaju mogu da nam se jave. Naše neko iskustvo koje imamo mi ćemo podeliti sa svima koji su zainteresovani da ova problematika stvarno se podigne na jedan viši nivo i da ove probleme koje imamo potrebno budu rešeni. Ali samo kratko vreme nam izgleda. Da, htio bih da dodam da udruženje hoće da sarađuje isključivo sa skupštinama stanara koje su registrovane kao skupštine stanara, a one skupštine stanara koje nisu registrovane, mi hoćemo da im pomognemo da se registruju da bi sarađivali. Hvala mnogo na gostovanju. Evo, nemamo vremena da vas pitam i da razgovaramo o još jednoj stvari, ali ću vas citirati. Vi ste ranije za medije izjavili koliko je bitna figura upravo predsjednika skupštine stanara kada ste rekli samo ako izbije požar zovite vatrogasce, za sve ostalo zovite mene, i upravo je tu uloga predsjednika skupštine stanara definisana ovom odlukom. Hvala vam mnogo na gostovanju ovog jutra. Hvala vama što ste bili uz jutarnji program. Želim vam prijatan dan. Večeras na našem programu pogledajte emisiju